हुगली जिले के पांडुआ ब्लॉक में आगामी काली पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पांडुआ केंद्रीय पूजा कमेटी, जो पिछले 31 वर्षों से इस भव्य आयोजन की जिम्मेदारी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा रही है, ने इस वर्ष की पूजा के पहले चरण की आलोचना सभा समीक्षा बैठक सफलतापूर्वक संपन्न की। इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी और तब से लेकर आज तक यह पूजा न केवल पांडुआ क्षेत्र बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकी है। राज्य के प्रसिद्ध काली पूजा स्थलों में अब पांडुआ ब्लॉक का नाम भी गर्व से लिया जाने लगा है। आलोचना सभा में पूजा की रूपरेखा, सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सामाजिक सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। कमेटी का उद्देश्य है कि इस वर्ष की पूजा और भी भव्य और अनुशासित ढंग से आयोजित की जाए। स्थानीय जनता और प्रशासन का सहयोग भी इस आयोजन को लेकर सराहनीय रहा है। आने वाले दिनों में पूजा की तैयारियों का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। सेंट्रल कमिटी जो हैप्पी दिवाली जो काली पूजा श्री श्री श्यामा पूजा जो আমরা সমন্বয় কমিটি जो मीटिंग था, मीटिंग के लिए আমরা सब কিছু बोल दिया। नो एंट्री सोमवार तक, बृहस्पति नो एंट्री, ऑटो टोटो रास्ता में नहीं उठेगा। और जो पूजा कमेटी है, जो हमारे जो मीटिंग में जो आलोचना सब में मान के चल रहा है। आपका शुभ नाम? संजय घोष, केंद्रीय कमिटिर सभापति। তারা ছিলেন ভারতের গৌরব, সমাজের আলোকবর্তিকা এবং আগামী প্রজন্মের পথপ্রদর্শক। তাদের প্রয়াণে দেশ এক অমূল্য গভীর সম্পত্তি হল। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি এবং আমাদের যে সকল পূজা কমিটি, বারোয়ারি কমিটি, এলাকার যে সমস্ত আমাদের অভিভাবক, আমাদের সহপাঠীরা এই সময়কালে পান্ডুয়া শ্যামা পূজা কমিটির বিভিন্ন ক্লাবের সম্পাদক, সভাপতি এবং সদস্যবৃন্দ সকলকে বিজয়া প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা পান্ডুয়ার এই আলোর উৎসব সকল বারোয়ারি খুব সুন্দরভাবে পালন করে আসছে। এবছরও আপনারা যে সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে এই পুজো সম্পন্ন করবেন এটা আমরা আশা রাখি। আপনারা যে এবারে একটা খুব ভালো লাগলো যে সকল বারোয়ারি এখানে উপস্থিত হয়েছে, প্রায় সব বারোয়ারি প্রায় এসছে, হয়তো দু একটা বারোয়ারি আসেনি। সেটা খুবই ভালো লাগলো যে আপনারা কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভরসা করেছেন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির উপর আস্থা রেখেছেন। এই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। পুজো সুন্দরভাবে কাটুক সবাইটা, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। हुगली से अनिर्बन जश की एक रिपोर्ट।